ଆରେ ଅଛି ଯେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଟେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ତ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ପୁରା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି। सपनों की रानी कब। नमस्कार दर्शक बंधु, मु चिन्मय मो ओडिया कैनल चैनल को पुणी थोड़े स्वागत करुच्ची। आज गोटे स्पेशल दिन, आज समस्त जानते आज हूँ राखी बांधा जाए राखी पूर्णिमा। गोटे भाई आउ ता भौणी पाई आज गोटे सबुठ बड़ बहुत बड़ दिन। जे भाई भौणी भितर जिते भी झगड़ा थाउ, दी जनक भितर जिते भी झगड़ा थाउ, से दी जन आज जहाँ हेले भी केबे माने परस्पर सहित राग रखी पारंतिनी। जहाँ हेले भी भौणी ता भाई हाथ में राखी बांधे। तो सही गोटे आज गोटे भल दिन रे मु पूर्व भिडियो जमी कही गोटे माकड़ गांडी रे बथ हेले कि घा हेले जमी कुए से छाई है। तो मु तार तात्पर्य बहुत किसी अच्छी तार माने सबू गपर से गोटे जिनस कह जाए किंतु तात्पर्य बहुत किसी अच्छी। से जिनस मुझे भौणी मान कहूँ आज जो मैंने मो ठारू बड़ भौणी से नमस्कार, आउ जो मैंने मो ठारू सान से मोर स्नेहर कौन मु जानी। आज किछि बोका चोदा लोक कथा कहमी। बोका चोदा लोक, बहुत बोका चोदा लोक अच्छा ये दुनिया रे। जो बोका चोदा लोक तांको गांड रे भी से भाया घा हेले निज गांडी देखिबेनी, पर गांडी रे जदि गोटे कला लगी जाइए ता गांड रे सांगे सांगे कहबे कही बुलिबे। तात्पर्य आज राखी पूर्णिमा मु एइथिपाई कहूची आम ए समाज रे बहुत पुओ झील अच्छा जो माने परिस्थिति रे बाध्य होई से माने पलांती, से पुओ सहित पलांती। लोक कौन कहती ना से झील विषय एमती माने आलोचना करती या कतिरे ता कतिरे माने डुंगुरा पुटिकी जमी बुलती। माने सी जी निज झील हो माने सी माने एसबू तांको मुंडरे पसंद नहीं। से कौथिपाई पलैची कौन पाई जाइची तार माने कहीं ये करेनि। से पलैची बे माने गाँ गले सब कथा शुणी देखी ना बे जानचु ना अमकेर झील एमती अमकेर झील सेमती। माने माने निजर निजर घर सैया होइतिबो किंतु निजे कही बुलिबेनी। कहीं निज जिनस ना निज को हूँ माने निज जिनस निजको सुंदर माने से पचा फल भी हो ये भी एमती हो जाइए। माने लोक सकाल उठला बेलू किए झाड़ा जाए परिश्रा करे माने नित्यक्रम सारिकी किसी गोटे करे। माने ये समाजटा एमती विषाक्त परिमाण पूरा माने ये सकाल उठिने पर आलोचना माने पर आलोचना न कले निद हबनी। दिनटा टोटाल पूरा फालतू बुड़ीजी जी पर आलोचना न कले। माने या झील कौन करुची ता पुओ कौन करुची सी एमती कलानी ता स्त्री एमती कलानी से ता बर देखे क्या सहित एमती हेलानी सेमती हेलानी। माने माने पर कथा आलोचना जदि न करिवे आंकर माने भात हजम हबनी। पूरा वास्तव में हूँ पूरा समस्त भाई माने विश्वास कर एटा जदि माने ये कथा नुहे माने समस्त गाँव में सबू जगार एमती घटना घटुची भाई पूरा पूरा रियल कथाटा। निआटा भी एडे विषाक्त हो गलानी। गोटे भौणी जदि ता भाई गाड़ी रे जाउची कौन सी मार्केटिंग करने को जाउची तथापि लोक तांको छाड़ू नांती। हे देख देख किमी टोका टोकी बसिकी जाउचंती बाइक रे माने से दी जण भाई भौणी होइतिबे। माने कहूची बा समाज एमिति विषाक्त हो जाइए लोकों को भावना ही खराब हो जाइए। आज भली दिन में मु से झील मान सपोर्ट करुच्ची जो झील वास्तव में बहुत भल किसी माने समाज को किसी गोटे नुआ शिक्षा दे पारुथिबे। ता माने नुहे जे तमे माने खराब काम करुथुबो या माने बापा माँ को ना बुड़े दी तमे पळेबो मु तुमको सपोर्ट करी से कथा बिल्कुल नुहे। जोटा वास्तव में भल भल खराब खराब। गाँ गले देखियो से स्त्री लोक माने पर आलोचना करती पुरुष लोक एतेटा नुहे माने स्त्री लोक जेतिकी पुरुष लोक एतेटा नुहे तांको टाइम ही न थाए।
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ଚା ପିଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଯିବେ, ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ସବୁ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଇଏ ସେୟା କରିଛି, ସିଏ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଇଏ ଆଇଛି, ସିଏ ଆଇଥିଲା, ଜାଣିଲୁ ଲାଲୁ ସିଏ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ଇଏ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ସେୟା ପିନ୍ଧିଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ, ନିଜର ନୁହେଁ। ମାନେ ନିଜ ଛାତ ମାନେ ଟିଣ ଫାଟିକି ବର୍ଷା ପଇବନି, ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେନି, ପର ଜିନିଷକୁ ଅନେଇଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି, ତା ଘରେ କ'ଣ ହଉଛି, ମାନେ ତାର ଘରେ ମିରିଟ ନାଚ ହଉଛି, ନିଜ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପାଲା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ସବୁ ଯେତିକି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜମା ଦେଖନି। ଲୋକ ତ ନିଜ ମାନେ ବାପା ମା ବି ମରିଗଲା ବେଳକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଦେବେ ମୋ ଫାଦର ଡେଡ୍। ତମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନେଇବ ତାହେଲେ ତମେ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବନି। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକ ତ ନିଜେ 11 ଦିନରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 11 ଦିନରେ ଖାଇବା ଖରାପ ହେଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା, ଜଣେ ମରିଯାଇଛି, ସେ ଯାହା ବି କରିଛି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଆସିବା, ଲୋକ ତାକୁ ବି ସେଠି କହିକି ଆଉଛନ୍ତି ସେ ଛିଞ୍ଚଡ଼ାଟା ଏମିତି କରିଛି, ସେ ଭାତଟା ଏମିତି କରିଛି, ତରକାରୀଟା ଏମିତି କରିଛି, ସେ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଶଳା ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷରେ ବି ଶଳା ଖାଇନଥିବେ ଏମିତି। ମାନେ ଏମିତି ଆସି କହିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷରେ ତାଙ୍କ ଜିନ୍ଦେଗିରେ ବି ଶଳା ଖାଇନଥିବେ, ମାନେ ସେ ଆସିକି କହିବେ ଏମିତି। ଲୋକ ଏଠି ଭାଇ, ଲୋକ ହଉଛି ଯେତେ ବି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କର, ଲୋକ ତମ ଗାଣ୍ଡରେ ଲାଗିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଅନେଇବ ତାହେଲେ କେବେ ବି ତମେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବନି। ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେ ବୋକା ଚୋଦା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଭାଇ ଏମିତି କଲେ ତମକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ଭାଇ ତମେ ବି ଦିନେ ମରିଯିବ, ତମକୁ ଲୋକ କହିବେ ଏ ସେ ଶଳାଟା ଏମିତି ଥିଲା, ଶଳା ମରିଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତମ 11 ଦିନେ ବି ତମ ମୁହଁକୁ, ତମେ ଯୋଉଠି ପୋତା ହେଇଥିବ ତମ ମୁହଁକୁ ଛେଚଡ଼ା ସେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖପାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କେହି ବି ଦେହକୁ ନବନି। ଦେଖ ମୁଁ କାହାକୁ ପର୍ସନାଲି କହୁନି, ଯୋଉଟା ସତ ଘଟଣା ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଖରାପ ଲାଗିବ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନା, ଲାଇକ୍ କରୁନା, କି ସେୟାର ବି କରୁନା। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେଲେ ଟିକେ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। वीडियो को फास्ट टू लास्ट देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियोटा को टिके शेयर करंतु, लाइक करंतु और सब्सक्राइब करने को जमार भूलंतु नहीं।